बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाह फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। खुदावंद आलमी कुरी लारे बिन मैत पी सहमा किताब पेनु खुआन अदरसे राजो नियाज ब्यायत पैत बारेनु आयात बख्शियो दोंगना आयचिक दियाए मजीदो इन कि कसल बिउत वक़ाल रब्बुकुम किती सोखन सहमजात अशिपस कसल बिउस उदऊनी अस्तजिब लकुम कितांसी ngala skadzer ngala dua bios ngala bronze astajib lakum ngakiti dua kun qabul bin doi baad la kasal biwat innal ladhina yastakbiruna an ibadati da afraad kun ya ki kung si ngi ibadat bi ayat poishirana gorgyal bik kudan chowofchik maling makyonsna sayadkhuluna जहन्नम दाखिरीन कौन जलील और ख्वार से जहन्नम दाखिल गुइन। दुआ खुदावंद आलम नदर से इर्तिबात भी आयत पैत भी एक ज़रिया इन दुआ यानी सोसला खुदाई शिराना खैर चल बैत पो खैर तलब भी आयत पो लियाहमत चल बैत पो ला दुआ ज़रबिन यो भी कहता लर्ता फगवत की ngati doa ishing mirsan mukhang ngati khairi fari ngata ngati doa mirsan min और मामूलन दी सवाल पर पेश हुआ कि खुदा सी कसल भी उनसे खाला ब्रोंज जरे कुरीना चल जरे चल्थ नारे कबूल बत जरे लेकिन नयांगे दुआ बत लेकिन नई दुआ कुन सन ममेत और कुरान खुदावंद आलम इर्सखमा कसल कि अस्तक सादिकीन इन खतरान जरखन इन दुबिनु निस्मत बिन बस नई दुआ कुन चा मुस्तजाब गुमेन द मुस्तजाब मिगवा युत पैत पी अवामिल युत और मवानी युत दुआ मुस्तजाब गायत पी और दुआ मुस्तजाब गायत पी शराइत युत शराइत कुन चीन जर बना ngata hadis कुन रिवायत कुन ngata थोंगत कि शराइत यो दुआ कबूल गायत भी महंगा चीज़ या सवाल पो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खिदमत ला उनसे कुछ त्रिस मौला ना दुआ बत लेकिन दुआ कबूल गामत दी वजह पुचीन दी राज पुचीन मौला इफ़ आपको कसल बिउत इन्न कुलूबकुम खानत किती स्निंग कुनिसी खियानत बत बिसमान खिसालिन खसलत यदि कितां कितिस नीन कुनिसी खियानत बद दो वजह से किती दुआ कुन सन में दे खसलत कुन चीन जरबना कसल बिउत गोंगोई रसदोइन कि अन्नकुम अरफ्तुमुल्लाह किदाला खुदा मुजुनियत लेकिन फलम युअद्दु हक्कहु कमा औजब अलैकुम किती का वाजिब बस फैद पी दिल असनों कितां सी मलिंग क्यों ममत कितां खुदाई हक कुन अदा बियामत हक़ुन अदा बियामत दो फरीकी दुआ कुन कबूल गुमेन मारिफत दुख से खुदा उजुन दुख से नलदान चुखान आशिपा दु इंजर बैत उजुन दुख से मारिफत दुख से अगर सूचीगी सी वाजिबात इलाही की हक़ खुदा इन दो का अमल में बस नारे कोई दुआ कुन मुस्तजाब गुमेन और दो बाद लंगी रेसी कसल बिउत निसी रेसी दो अन्नकुम आमनतुम बिरसूलिह किदांग खुदाई रसूल का किदांग ईमान युत किदांग पैगंबरी का ईमान क्यों से जरत लेकिन सुम्मा खालफ्तुम सुन्नता
پیغمبر سنری کتان سے مخالفت بید، پیغمبر زدرول بیامد، پیغمبر اطاعت بیامد، پیغمبر ملین کیوں فاید پی چیز کن ملین کیوں ممد، پیغمبر فیق پو سکر فاید پی دے چیز کن غتان سکر بمد. دیوی وجہ سے کہ غتی دعا کن مستجاب گمین بارگاہ خداوندینو. اور سمی ہی رسی کا سلبیوت انکم قرأتم کتابہ کتان سے خدای دے کتاب پو کی المنزل علیکم کتی کا نازل گوا سن فسد دے شعبوی دے قرآن پو کتان سے تلاوت بید، لیکن کتان چی بیزر بنا رہے فلم تعملو بھی کتان سے دوی کا عمل بھی آمد، قرآن پو زرد لیکن قرآنی کا عمل بھی آمد. دیوی وجہ سے کہ کتی دعا کن قبول گوئی مین. اور بجی رسی چیز بنا انکم قلتم کتان سے زر سے چیزیں سے زر بنا رہے انکم تخافون من النار کتان جہنمی میں شرانا کتان جکست زرد خوف یود زرد، لیکن چیبے زر بنا رہے وانتم فی کل وقت اور کتان سے ہر وقت کتان سے ملین کیوں چی تقدمون الیہا بمعاصیکم کتان ہر وقت جہنم نمور گوایت پید پی لسکن کتان ملین کیوں معصیت الہی ملین کیوں کتان سے ہر وقت گمبتاں ید دے طرف لیکن کتان ضرور نایا جیکست جہنمی میں شرانا جبکی دیوین کتی سنی صداقت مت پن دیوی وجہ سے کہ کتی دعا سننا مت. اور غیر اسی کا سلبیوت انکم قلتم کتان سے زرد چیز رہے انکم ترغبون فی الجنہ کتان جنتی طرف رغبت دیو جنتی وات سلت، لیکن وانتم فی کل وقت تفعلون ما یباعدکم کتان جنت نہ تغرین گوایت پید پی ہر وقت کتان لسکن ملین کیوں سے کتان سے زرد بہشتین گوایت بولا تھرد جو کتی سنین کنی مخالفت ان سنین کنی خیانت ان دی خیانت کی وجہ سے کہ کتی دعا کن قبول گامت. اور دوی بار لکا سلبیومت انکم اکلتم نعمت اللہ کتان خدای نعمت پو نزد لیکن ولم تشکرو علیہا کتان دے نعمت کنی شکر ادا بیامت. اور دوی بار لکا سلبیومت خداوند عالم اسی کتان لا حکم بسد چی حکم بسد زر بنا رہے شیطان کتی دشمن قرار تون زره چنانچه قرآن انسان کسل بیومد فاتخذه عدوا کتان شیطان کتی دشمن بسه یغزرد، لیکن دو غتان سی غتی دشمن بیامد کون غتی دشمن قرار تامامد غتان سی چی به زربان آره بجوخ سی که غتان زربی غتان شیطان غتی دشمن انزرد بجوخ کن گاما شیطانی تھت پایت پی شیطان غتی کا تھت پایت پی دلس گاما غتاسی ملین کیوں جی وجہ سے غتی کتی دعا کن قبول گمین امیر المؤمنین فی آپ کو کسل بیویت دعا مستجاب میگوایت پی. اور دوینا گری رسی آخری کسل بیویت انکم جعلتم عیوب الناس نصب عیونکم کتان سی میون عیب کن چی بیزر بنا رہے میون لنگون مایت پی جاگونگی خیاغت میون لنگون مایت پی جاگونگی خیاغت کتان سی زرد میون عیب کن نقص کن دوی وجہ سی که کتی دعا کن سنومین فای دعائن یستجابو گا دعا چی قبول گیک ما حاضر دی حالت ان رسے گا کتی دعا کن قبول گیک وقد صددتم ابوابا کتان سی کیتی لقفه کدی دعا مستجاب گوی زگون کتان سی زگاقصد اور وقت صددتم کتان زگاقصد ابوابه و طرقه دعا سن می دل لم کن دعا سن مایت پی دل زگون بند بسر کتان کیتی لقا بس چی بسر کیتی دعا قبول گوی دوی بعد لامیر المومنین فی اقوسی دعا قبول گوی پی دل لسنو طرف لاشاره بید فتق الله پس کتان خدای تقوی اختیار بس کتان جکن کتی دعا قبول گوین اور و اصله اعمالکم کتی بجخ کن کتان سی سترونگ دون اصلاح بیس کتی اعمال کنی اور کتی نانجون سویت پید پی باطن کن کتان سی چی بیس واضح بیس دون پاکیزہ بیس اور وَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْحَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کتان سے امر بالمعروف بیس نہیں از منکر بزدس ناری کتی دعا کن قبول گوین اور دی دعا قبول بیایت گوایت پید پو دی اعمال کن تو غتی معاشرین دعا امر بالمعروف ستورس سول امر بالمعروف بزدس ناری جگڑا گوا فساد گوا
دیون دعا میرسن ماید پاید پی دی چیزات کنین اگر معاشره امر بالمعروف سناره که دعا سن من دعا سن ماید پی خضوع و خشوعی که دعا بیوس یا روایت کنین و بیان سنسد لقبل لین دعا بیوس زرد اور صدقه من زرد دعا سن مافری اور سنین پو پاکیزه گوار گوسد خدای اطاعتینو دوک پاید پی ده بندوی بیاید پاید پی دعا قبول گوین زرد اور گناه کنی شرانه ستون سے دوک زرد خصوصا مال دولت حرام طریقے کا مکھوں زرد دو کھوں زسناره کو دعا ارسن میمن زرد مؤمن میو عزت یوغ زرد عزت میاز زسناره کو عزت کن میاز زسناره کو دعا کن ارسن میمن زرد دعا بی وقلا دعای ابتدا اور دعای آخری نو محمد نہ آل محمد کا درود تو زرد دے درود تا فی وجہ سے کا کو دعا کن ارسن زرد اور زمان لسان دقت بیار رسول وقت کو گا وقت دعا بت زرد او سن فی بعد تسامان تک دعا بزناره اور تسامی وقت بخوان دعا ارسن می وقت این نماز شب بخاص اوقات ده وقت پو اینو دعا ارسن می وقت این شب قدر ده سن پو دعا ارسن می وقت این اور عید فطر عید اضحی دیسو پو مبارک جب کنینو دعا بس نرسن من دیون دعا سن ما یت پایت پی سبب کنی شرایط کنی شرانه این اور یون صفو دعا سن ما یت پی مکان یت مقدس جگوی کا بس پایت پی دعا امام حسین علیه السلام گنبد اختو دوک سے بس پایت پی دعا سن من لہذا دعا دی شرایط کن ندرسه سن من اگر دی شرایط کن من نارنگتی دعا سن من خداوند عالمی بارگاه دعا بت پروردگارا بحق محمد و آل محمد اهل بیت یان ادرس بران فایت پیت پیده تن فایت پی شرایط گاما ملین کیوں سنن یانا یانا بران فایت پیت پی توفیق شزده بس یا الله یانا بران فایت پی لذت معنوی یان سنن شزده بس یا الله ورحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد